नमस्कार सांग माने मु पुणी गोटे भयानक कहानी को लेकिन आपण मानक पाखरे हाजर। आज कहानीटी सालेपुर छतिया अरिलो ग्रामर सावित्री भौणी पठाई। तेबे चलतु दर्शक बंधु आमे डेरी न करिकी सावित्री भौणी साथी घटी से भयानक कहानीटी को एक्सप्लेन करवा। नमस्कार फ्रेंड्स, मो ना सावित्री बेहेरा। मो घर ठिकଣା विषय आपण तो भाई ठारू शुणी मु आउ मोर जड़े भौणी संध्या हॉस्टेल से काल राति को जीवन सारा केबे भी भूली पारिबु नाही। से दिन से पुण्य राति आम दी भौणी साथी रे गोटे एमिति भयानक घटना घटी। एबे भी जदि मु से राति कथा कहा आगे कहे मो देहर लोम टांकुरी आसे। मु मो गाँर प्राइमेरी यूपी स्कूल रु सप्तम श्रेणी पाठपढ़ा कंप्लीट करी दे थाए। आम स्कूल रे केवल सप्तम श्रेणी जाए थिला। अष्टम नवम दशम क्लास पढ़िबा पई आम गाँ ठारू प्राय 3 किलोमीटर साइकल मारी जीवाकू पड़े। किंतु सेठारे भल पाठ पढ़ा पढ़ी हुए नाही। भल पाठ पढ़िबा पई मो बापा मते माधवपुर गर्ल्स हॉस्टेल रे छाड़िबा पई निष्पत्ति नेले। मोहरी गाँर मो बड़ बाबा झील मोहरी क्लास रे मोहरी साथी रे पढ़े। एमिति मो गाँर 4-5 जन झील कथा हेलु माधवपुर हॉस्टेल रही आगर पढ़ा कंप्लीट करिबा पई। किछि दिन परे हॉस्टेल रे एडमिशन करी आमे समस्ते सेठारे रहिबा आरंभ कलु। हॉस्टेल टी देखिबाकू बहुत सुंदर थिला। सेही हॉस्टेल रे केवल झील पिला पढ़िया पई होइथिला। जदि बा को पिलार गार्डियंस देखा करने को आसुथिले तांको केवल गेट पर्यंत आसीबा पई परमिशन थिला। सेही हॉस्टेल गेट रे जड़े बुढ़ा मौसा रोथिले। किए गला किए आसिला सब नजर रखुथिले। आउ राति हेले सेही हॉस्टेल भितरे सेही बुढ़ा मौसा पहरा दियंती। आमको हॉस्टेल रे रहिबार 4 ରୁ 5 मास बीती जाइए। सेठाकार पिला आउ परिवेश साथी रे बेस मिसी रहूथिलु। हॉस्टेल रो दीदी सार माने भी बहुत भल थिले। मासर 4टी रविवार दीदी सार माने निज घर को चली जान आउ बाकी दिन हॉस्टेल भितर रुहंती। से दिन थिला रविवार बेसी आम हॉस्टेल रे पाठ पढ़ा पढ़ी हुए नाही। कहीं ना दीदी सार माने से दिन निज घर को चली जाते। रविवार दिन आमे सब झील मिसी हॉस्टेल रे बहुत मजा करू। दिन सारा पूरा आमर हस खुशी रे कटि थाए। ठीक राति 9टा बेले आम कैंटीन रो भाई आसी आम सब झील पिलांकु खाइबा पई डाकिले। आमे समस्ते खाइबा पई चली गलु। समस्ते खाई पी सारिला परे मु सेमानंकु सोइबा पई डाकिली। आमे रहुथिबा हॉस्टेल घरटी 2 महलार होई थाए। किछि झील ऊपर महला रे शुअंती आउ आमे 4-5 जन सांग सेही 2 महलार तल रूम रे सौ। किंतु मोर गोटे सांग मते कहिला, अरे आज हेउची देवस्नान पूर्णिमा। मु शुणिची एई हॉस्टेल रे पूर्णिमा संक्रांति रे भूत डराए। आमे समस्ते आज गोटे काम करिबा, एई ऊपर रूम रे आज समस्ते सोई पड़िबा। मु हॉस्टेल को आसिला दिन ठारू सेही हॉस्टेल रो तल महला रे शुए। मते ऊपर महला रे सोइबाकू जमारू भी भल लागे नाही। सेमाने समस्ते सोइबा पई जीवाकू मना करिवारु मु मो संध्या भौणी को डाकी आमे 2 जण सोइबा पई चली गलु। राति प्राय 1:30 टाइम बाजी जाई थाए। ठीक एतिकी बेले कबाट को बाड़ेबार शब्द आम 2 भौणीकर निद को भांगी देला। आमे सोईथिबा जगार उठी बसी पड़िलु। संध्या मते कहिला, दीदी आम कबाट को किए जणी बाड़ौछि। मु टिके सेही कबाट आड़ को देखे तो किए गोटे सेही कबाट को एते जोरे बाड़ौ थाए जेमिति एबे सेही कबाट को भांगी घर भीतर को पसी आसीबो। सेही कबाट पाखरे गोटे छोटो होल थाए। मु कबाट पाख को जाई कबाट न खोली सेही कणारे बाहर को देखिबा को लागिले। किंतु बाहरे केही भी नथिले। संध्या झरका पटे बाहर बरंडा देखिला, किंतु सेठी भी केही देखा गले नाही। आमे भाबिलु ऊपर रूम रु किए गोटे बोधे आसिक आमको डाकुथिला। आमे न सुनिबारु
ସେ ବୋଧେ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁଣି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କବାଟକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲୁ ନାହିଁ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେମିତି ବସିଥାଉ। ଆମେ ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍ଟି ହଲ୍ ରୁମ୍ ପରି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଆମ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଝିରେ ଗଡରେଜ୍ ଥୋଇ ରୁମ୍ଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେପଟ ରୁମ୍ରେ ନା କେହି ରହୁଥିଲେ ନା କେହି ବି ଶୋଉଥିଲେ। ସେପଟ ରୁମ୍ଟି ପୁରାପୁରି ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ଏମିତି ଆମ କବାଟକୁ କିଛି ସମୟ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ବାଡ଼େଇବା ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେପଟ ରୁମ୍ରୁ ଦୁଇଟି ବିଲେଇ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ରୁମ୍ ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ଅନ୍ କରିଛି ବିଲେଇ କୁକୁରର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଡାକି ନେଇ ଆଲମାରିର ଫାଙ୍କରେ ସେପଟକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେପଟେ କେବଳ ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇଟିଏ ଥିଲା, କୁକୁର ନଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ସେପଟର ରୁମ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, କୁକୁର ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଯଦି ସେ କୁକୁର ବିଲେଇ ବାହାରେ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା କେମିତି? ସେଠି ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇ ଥିଲା, କୁକୁର ନଥିଲା। ଯଦି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଭୟର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁହଁରୁ ସଫା ସଫା ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବେ ପୁରାପୁରି ଡରି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଟିକେ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲି, ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ବିଛଣାରେ ବସିବା। ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କିଏ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଯାଇ ଶୋଇଥିବା ବିଛଣାରେ ବାଡ଼କୁ ଡେରି ହେଇ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି ବସିଲି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲର ଲାଇନ୍ ବି ଚାଲିଗଲା। ଆମ ରୁମ୍ଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସିଓର ହୋଇଯାଇଥିଲି ଆମକୁ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଡରାଉଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଣି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବସିଗଲୁ। ଖରା ମାସର ଦିନ, ଲାଇନ୍ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଜୋରେ ଗରମ ବି ହେଉଥାଏ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ବସିଥାଉ। ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିବ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଆଲମାରି ଗଡରେଜକୁ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ସେମିତି ବସିଥାଉ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ହାତ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ସାଥିରେ ବେଡ଼ସିଟ୍କୁ ଧରି ତଳେ ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ସିଧା ଖଟକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ଝାଳରେ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥାଏ। ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଚାଲୁଥାଏ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସାହସ ନଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ମୋ ଠାରୁ ବି ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରଟା ଏମିତି ହେଉଥାଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ବି ହେଉନଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋତେ କହୁଥାଏ, ଦିଦି ମୋତେ ଜୋରରେ ଧରିଥା, ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କହିଲି, ଚାଲ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା। ମା ଆମକୁ ରଖିଲେ ରଖିବେ, ମାରିଲେ ମାରିବେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜୋରେ ଜୋରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏମିତିରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ସକାଳ 8ଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲର ପିଲା ଆସି ଆମ କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଝରକା ପଟେ ଦେଖେ ତ ବାହାରେ ପୁରା ଖରା ପଡ଼ୁଥାଏ। ହଷ୍ଟେଲର ପିଲା କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଆବେ 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଗାଇଗଲା। ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପାଟି କଲେ। ସେ କହିଲେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ମନା କରୁଛୁ, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ତମେ ଶୁଅ ନାହିଁ। ଏଇ ହଷ୍ଟେଲଟି ଗୋଟେ ମଶାଣି ଉପରେ
ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସେ କଥା ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜମାରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ସେଇ ତଳ ରୁମ୍ରେ କେହି ବି ଶୋଇଲୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ମୋ କାହାଣୀ। ମୋ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।